Hello, Assalamualaikum, and good morning, everyone. First of all, I would like to introduce myself. I am Aisyah Mintimri from University Malaysia Sabah, and I am one of the presenter in International Conference Communication Management and Humanities, ICOMA 2022. So, I will share my presentations in here, my slide. Okay, my research title is Pattern of Social Media Usage Among Malaysians During the COVID-19 Pandemic, but before that I will present both in English and Malay as well. Kajian ini merupakan satu usaha untuk melihat bagaimanakah kepenggunaan sosial media dalam kalangan rakyat Malaysia ketika kita semua bergelut dengan pandemik COVID-19 pada tahun 2020, during PKP, during movement control order kan. Saya rasa semua orang agak panik lah pada ketika itu, termasuklah diri saya sendiri sebenarnya. Jadi kita cuba untuk melihat secara terperinci dengan menggunakan teori kegunaan dan kepuasan, users and gratifications theory. Kita cuba untuk melihat bagaimanakah penggunaan sosial media yang ada pada ketika itulah. So, sebagai pengenalan, as an introduction, as we know that in December 2019, the world was shocked by the COVID-19 pandemic, which originated from the SARS-CoV-2 virus, okay, that had the ability to cripple the human respiratory system and in serious cases be fatal. So this is according to WHO in 2020. Sangat-sangat mengejutkan. Pada ketika itu kita masih ingat lagi penghujung 2019 merupakan satu episod yang agak drastiklah dalam hidup kita semua orang pada ketika itu, bukan hanya di Malaysia tetapi secara globalnya. So dalam konteks di Malaysia pula, the spread of COVID-19 to Malaysia was detected on January 24, 2020, which is permulaannya adalah daripada amongst travelers who had returned to Malaysia after visiting countries that had been infected earlier. So this is report by WHO in 2020. So in to the government imposing the Movement Control Order MCO on March 18, 2020. Ataupun kita di Malaysia kita selalu panggilkan PKP. Saya rasa ayat perkataan itu sudah agak menjadi trauma dalam diri kita, PKP itu. Okay, so yang seterusnya, my problem statement in this research sebenarnya, bila mana saya sebut di awal itu tadi, kajian ini kita cuba untuk menggunakan users and gratifications. Kita andaian teori itu adalah semua khalayak bersifat aktif, kita bebas untuk menggunakan media yang sama, tetapi of course to fulfill your different needs, users and gratifications kan. So unlike earlier times when we talk about audience, when we talk about the mediascape and so on, audience could only rely on conventional media to obtain information whenever a crisis occurred. This one is sebelum adanya media baharu, new media. Now they or us, hari ini kita lah, hari ini we have a numerous option, and this is mainly due to the development of technology involving internet and ICT, information and communications technology. And then the rapid expansion of the mediascape through technology is seen as being critical for information delivery. Okay, I think this one is more to cognitive needs lah, especially when the world is facing a crisis such as COVID-19 pandemic. And then, so the questions that calls for our attention is, how has the media usage changed among Malaysians during COVID-19 situation? Okay, since the MCMC, they report that the internet usage had surged dramatically among Malaysians during the COVID-19 pandemic in 2020.
Dan the rate or the pattern of social media usage in Malaysia, misalnya for instance, showed a 93% increase, okay, with the Malaysians averaging between 5 to 12 hours daily of internet usage. So maknanya pada ketika itu kita memperuntukkan lebih banyak masa di rumah dan kita mempunyai cukup masa untuk mengakses internet dan mengakses social media kita. Kan kita kan di rumah, so tidak boleh keluar ke mana-mana pun. Okay, most of us work from home dan sebagainya, so tidak ada outdoor activity. So inilah merupakan salah satu yang memungkinkan kenapakah pattern ini agak tinggi. That's why kita mahu melihat secara terperinci pola dalam penggunaan social media tersebut. So basically there are three research objective, okay, in this research. The first one is identify needs that encourage Malaysian audience to use social media during the COVID-19 pandemic. And then the second objective is to identify the forms of social media used among Malaysians audience during the COVID-19 pandemic. Okay, and then the third objective is to identify the forms of social media gratifications among Malaysians audience during the COVID-19 pandemic. So there are three keywords in this research. The first one is needs. Kita mahu melihat keperluan, bentuk keperluan, okay. And then the second one is users. Kita mahu melihat bentuk-bentuk kegunaan. And then the third one is kita mahu melihat the gratifications, bentuk-bentuk kepuasan yang diperolehi daripada penggunaan social media ketika COVID-19 itu melanda di negara kita. So based on the previous studies, okay, kita menggunakan teori kegunaan dan kepuasan dalam penyelidikan ini, users and gratifications, yang mana kajian-kajian halayak kebiasaannya akan menggunakan teori UNG inilah untuk melihat pola kepenggunaan media. Dan analoginya saya andaikan begini, teori itu dianalogikan sebagai kacamata untuk melihat pelbagai perilaku manusia. Ada yang menggunakan teori kegunaan dan kepuasan itu untuk melihat kenapa orang tengok TV, menonton television. Ada orang menggunakan UNG itu sebagai kacamata untuk melihat kenapakah orang menggunakan TikTok, okay, kenapakah orang menggunakan Instagram and so on. Dan dalam kajian ini kita ambil kacamata tersebut, teori itu, untuk melihat bagaimanakah kepenggunaan sosial media atau media sosial in Malaysia during COVID-19 pandemic itu terjadi. Dan besides the assumptions that audience are active in media usage, okay, this theory also posits that audience will use the same media, but of course to fulfill different needs, okay, different users and different gratifications. Saya misalnya menggunakan social media sebagai just for fun, dan mungkin halayak lain menggunakan social media for information searching. So that's the pattern, okay. So kita cuba untuk melihat itulah. Dan the use and gratifications perspective, okay, has also frequently been applied as a theoretical framework for looking at social media usage among audience whenever a crisis happens. So maknanya kajian-kajian yang menggunakan UNG ketika berlakunya krisis itu sudah pernah dijalankan lah. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Aisyah yang melihat tentang banjir, okay, di Semenanjung Malaysia, kajian tentang Maxwell dan yang dilakukan oleh Maxwell dan juga Wang. Okay, so ada juga kajian for instance, social media is regularly used as one of the platform to seek and share information. Okay, so maknanya kajian-kajian lepas juga mengatakan bahawa social media itu sebagai salah satu platform yang sangat penting yang membekalkan maklumat kepada kita. Okay, tetapi during crisis, different crisis lah, and then kalau ikut kajian Liu ini during the natural disasters, dan kita mahu melihat during the pandemic itu berlaku. And then audience were also keen to read news report, okay, utilizing social media for purposes of locating information of current issue happening around them. And this is clearly shows that news report are very much needed in time of crisis.
dan kita akan ukur itulah dalam kajian ini. This trend continued in the wake of the COVID-19 crisis, where audience keenly resorted to traditional media, social media and online resources to search for information. Even though actually there was a high frequency of fake news, so itu isu lain lagi lah, okay, circulating among them. Tetapi kita masih lagi menggunakan, okay, kerana itu adalah sumber maklumat yang sangat penting kepada kita. And then MCO or PKP in Malaysia result in the upsurge of social media usage as audience very much needed information regarding of the pandemic. So this is according to Ismail. So in methodology, this is a fully quantitative research menggunakan survey kaedah tinjauan yang melibatkan 424 respondents yang dalam umur 17 hingga 49 tahun lah, melibatkan negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Selangor, Johor, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu and Pahang as well. And ini adalah, this is the research findings, bermula dengan demography of respondents. You can see here the ethnicities ada dari Bumiputera Sabah, Sarawak, Malay, Chinese, Indian, dan kita juga melihat dari sudut gender dan juga kelompok umurnya. Dan the average duration of daily social media use, majority respondent we can say that is very active di dalam penggunaan social media mereka because they use more than 4 hours. Okay, this one is daily. And then for social media usage during the pandemic, WhatsApp is the most popular. Okay, and then diikuti pula oleh YouTube, is quite interesting, dan Facebook, Instagram and also Twitter berada di tangga yang terendah. So the most popular gadget during pandemic majoritinya adalah menggunakan smartphone untuk mengakses social media mereka. So untuk objektif pertama, to answer this first objective, objektif pertama adalah to identify the needs among Malaysians audience during the COVID-19 pandemic. So tidak dapat dinafikan bahawa keperluan kognitif itu, iaitu keperluan untuk mendapatkan maklumat, is the most crucial needs lah, and then diikuti pula oleh keperluan escapism, okay, effective for emosi, and then social integrative. And for the second objective, objective number 2, which is we want to identify the users, okay, kegunaan social media itu during the COVID-19 pandemic, menyamai juga keperluan itu di mana kita mendapati bahawa the searching for information, okay, adalah kegunaan yang paling ketara sekali. Ini menyamai dapatan yang dijalankan oleh Ismail pada tahun 2021 itu, dan diikuti pula oleh diversion dan seterusnya, itu adalah habit. And then for the third objective, which is kita mahu mengenal pasti apakah kepuasan-kepuasan yang diperolehi menerusi penggunaan social media tersebut, dan kita mendapati bahawa the convenience gratifications is the most obvious lah, yang paling ketara, diikuti pula oleh surveillance, pengawasan dan juga interpersonal discussion. So itu adalah antara perincian tersasul typologi yang kita berjaya ukur lah, okay, dalam melihat pola penggunaan social media di Malaysia itu. So as for the conclusions, terbelit lidah saya. So the uniqueness of social media coupled with the smartphone give it distinct advantage over other media forms. Okay, so audience, which is us, okay, kita ada multitude of information option at our disposal that could bring numerous uses and forms of gratification. Ada pelbagai bentuk keperluan, kegunaan dan kepuasan yang kita perolehi daripada penggunaan media, especially dalam kajian ini adalah
social media itu. So based on the users and gratification theory, it was observed that audience connect their social media needs, users and gratification aspect with the various social media channels that were deemed appropriate. Therefore, this situation create a variety of different usage patterns. Okay, ada berbagai jenis typology that were commensurate with their individual social media needs, users and gratifications itu sendiri. So I think that's all from me. Kajian ini telah terbitkan di salah satu jurnal iaitu Humanities and Social Sciences Letter HSSL Volume 1 di awal tahun ini, dan if you want to know about this, if you want to know more about this research, then I hope you can download the full paper in this journal. Okay, this is one of the Scopus Index journal in Q3. Okay, but currently, if I'm not mistaken, HSSL in Q4 already. So I think that's all from me. Itulah antara sedikit dapatan kajian yang saya boleh kongsikan bersama-sama dengan audiens dan halayak, kerana kita membicarakan tentang diri kita sendiri sebenarnya, kenapa kita gunakan social media itu. So I think that's all. Thank you so much. Stay safe semua, dan juga belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, so I think that's all from me. I will stop sharing, and then thank you, sehingga kita berjumpa lagi, and thanks for Iqomah.